Kalipay, oy. Say good morning. Say good morning to your viewers. Nangayog tukunon ang manok na. So yan, good morning for today's episode, for today's video. As usual, magsasayaw, mag-ehersisyo po kami sa loob ng tindahan lang muna kami guys. Kasi doon sa bahay, loob ng bahay, napakainit talaga. So ito po si Papi, happy na naman guys, na kinakarga ko na naman siya. Happy po si Papi. Mag-say good morning sa kasi mong viewers. Mag-greet sa happy morning, happy bliss morning sa atong tanan. Ingon ni Papi. Mama, magsayaw na ta, Mama Lisa. What sad anak? Magsayaw lagi taron anak. Magsayaw na ta anak. Magchatcha lambada ta anak? Ha? Magchatcha lambada ta? Ha? Magsayaw na ta. Chacha lambada lang anak. Sige anak. Chacha lambada. Orara chacha. Orara chacha. Charara chacha 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 chacha. Orara chacha chacha. Lambada. Nabuyok si Papi, nabuyok-buyok. Dadayon si Papi, porting buyok ka. Gaan pa, kay wapay kaon man. Mama, nabuyok ko mama. Sige lang anak. Nabuyok yung taon eh. Okay. Grabe ka puyag sayaw guys. Pawisan agad mga palangga. Uy, manok nak, tuka. Ayan. Binigyan ko na po ng pagkain yung aking manok. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.